Katimbang sa panahon ng latest news. Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Israel, good morning sad og simuhang mga sukintig kami now mako netong latest update para karong adlaw Martes June 16, 2026. Sa mga karon wala tayo ginamonitor nga bagyo or low pressure area either sulod or gawa sa tong Philippine Area of Responsibility. Samtang ang easterlies o kiniinit nga gingikan sa dagat Pacific ang maokre nagpaslabi sa mais na section sa Visayas o sa Mindanao. O para sa toang forecast para karong adlaw para dinhi sa tibok Visayas kay makaslatik yung munta diri og generally fair weather condition maayo tong tempo sa panahon pero nagapatay chances sa mga isolated mga ulan ug mga thunderstorms labi na sa hapon ug gabi gumikan aning mga localized na mga thunderstorm. Samtang hinay ngadto na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Bagatang Silangan ngadto na sa habagatang kasadpan ang mopasalabi sa tibok Visayas tinambalod sa tuhang karagatan pabiling hinay ngadto na sa malinawon ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat ni Hunas kini alas 3:52 kadlawon ug motaob kini unya alas 10:55 sa buntag. Temperatura karong adlaw posible maabot sa 26 ngadto na sa 32 degrees Celsius. Sunrise nato ganihang karong alas 5:23 sa buntag. Sunset unya alas 6:06 sa hapon. Atong oras alas 5:30 na sa kabuntagon. Ug mo lang natong latest weather update kini si Maray Nagbay may buntag sa tanan. Salamat kay Sir Manny. May buntag sa Pag-asa Mactan. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes pizza 16 bulan sa Hunyo tuig 2026. Pinagi ni Sir Manny Jan Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag kanatong tanan.